बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में माह रमज़ान अल मुबारक की पहली जुमेरात का बहुत ही ख़ास और बाबरकत अमल आपके साथ शेयर करूँगी। इस माह मुबारक की पहली जुमेरात को ये ख़ास अमल करने की बरकतों से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी, रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, रमज़ान अल मुबारक अज़मतों वाला और बरकतों वाला महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान आया, ये बरकत का महीना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को तोप पहना दिए जाते हैं। और इस माह मुबारक में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसकी बरकतों से महरूम रहा तो वो बेशक महरूम है। एक रवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा अफ्तार कराए, इस पर रमज़ान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शब कदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इससे मुसाफ़ा करते हैं। और जिससे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसाफ़ा करते हैं उसके दिल में रिक्कत पैदा होती है और आँखों से आंसू बहते हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई, जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। ये कि उनके मुंह की बू अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है और दरिया की मछलियाँ अफ्तार के वक्त तक दुआ करती रहती हैं और जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि करीब है कि मेरे बंदे मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है कि वो रमज़ान में इन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते। और रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मग़फ़िरत की रात शब कदर है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मजदूर को काम ख़त्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का लाख लाख शुक्र है कि हमको रोज़े जैसी अजीम नेमत अता फरमाई कि समंदर में रहने वाली मछलियाँ भी दुआए मग़फ़िरत करती हैं। लेकिन अफसोस, आज के मुसलमान सेहत और तवानाई के बावजूद रोज़े नहीं रखते। रोज़ा रखने से भागते हैं, अल्लाह से नहीं डरते बल्कि अल्लाह के बंदों से शर्माते हैं और अपने आप को रमज़ान का महीना आने से पहले ही मरीज बना लगते हैं। लेकिन याद रखिए, खालिक़े कायनात हर ज़ाहिर और बातिन को यकसा जानता है और वो हमारे दिलों के इरादों से भी वाकिफ़ है। रमज़ान अल मुबारक की ये फजीलत और शान है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ तो हम सब हाजिर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि हमने आज मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना पाया फिर भी इसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन।
پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا جو بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ عز و جل اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمہارے نفس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ سے فخر کرتا ہے۔ تو تم اللہ رب العزت کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ رب العزت کے ہاں سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کی رات اور دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزہ دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہے۔ بعض جگہ پر لکھا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب آپ روزہ رکھیں اور افطار کے لیے دسترخواں پر بیٹھ جائیں تو دعا کرتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا صدقہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے اس ماہ مبارک کی پہلی جمعرات کو کرنا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا نہایت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ نماز عشاء سے پہلے کم از کم 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اللہ عز و جل کا یہ اسم مبارک یا سمیع اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا صدقہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جس بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے بعد جو بھی اپنے رب سے مانگا جائے اس ماہ مبارک کا صدقہ وہ سب مل جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔